Philippines. So, sir, you are from SAO Echelon. Yeah, excellent. Mga pila mo kabuok na ni attend karon diri sa conference? Daghan-daghan may mga dala nila sir, kinamas la sir diri murag 12 man siguro may. Wow, 12 kabuok. So, medyo daghan-daghan mo. So, this is your first time here in Surigao City? First time sa Surigao. First time, pati kamutanan? First time mo diri? Murag kaming tanan, ambot ka ako sa makaban basig murag taga di Mindanao man basin. So, how was the experience being the first timer or a visitor here in our city? Nindot kay diri kay kana nindot ang vibes ba. So, gusto ko lang mag-ask na ano yung experience mo or insight about the topic or about the meditation of Mr. MJ Lopez? Si paano na lang no, kaya nasog na. Nindot kayo ang kana experience no kay kanang ma-motivate gyud ta sa iyang mga gisulting labiton sa iyang mga kaagi nga gikan po siya sa pagkapobre niya karon ingon na siya kadato. So siguro nasabtan gid niya ang kana unsay business nga gingon niya nga usay ang business is common sense og naay common sense na strategy. Wow! If you have a common sense, you have a strategy. Diba? So I think that SEO Echelon is really like committed for this conference, diba? Like namati jud mo og ilagay instilled ang knowledge na na istorya ni Mr. MJ Lopez. So if naapatay kay we are planning to do a conference in Cebu. So if madayon ang among conference sa Cebu like Digital Impact in Cebu, do you think that SEO Echelon is naagihapon para mag-attend and support for the next conference? Siguro magagad lamin sa mo ang boss no. Pero ikaw, siguro. Unsa inspiration na imo na katunan karon sa topic ni Mr. MJ Lopez na pwede nimo siya madala in your everyday life? Nga kuan kanang kinahanglan natay pagsalig sa to ang kaugalingon unya kinahanglan buhaton gyud dili kay puro lang plano strategy nya dili buhaton so dili ma-apply so wala gyud may tabo sa kinabuhi. Yeah, that's right. Kung natay mga strategy o mga plano tapos dili nato i-apply, so it's useless, di ba, sir? So thank you so much, sir, sa inyo pag-attend dere. We really appreciate it. Thank you to SEO Echelon. SEO Echelon is one of our silver sponsors. So thank you so much, sir. Thank you so much sa inyo pag-attend. Salamat for this interview, sir. Salamat sa guys. Bye-bye, Nay. Thank you, guys.